Estamos Adelante, listos. adelante. Vamos entonces, Adelante. Leticia, Berenice, maestras. Perfecto. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui aguardando a todos que estão ingressando na nossa sala, estão acessando os canais da OAB Bauru no YouTube, para que a gente possa dar início a mais um evento, hoje da Comissão de Direito Internacional. Muchas gracias. Vamos lá, Estamos, deixa perdón. inicialmente, renovo aqui meu boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, sou Adilson Sartorello, vice-presidente da OAB Bauru, a 21ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no estado de São Paulo. Estamos aqui em uma noite maravilhosa, internacional, para apresentar a todos este webinar Coincidências do Direito na Perspectiva México e Brasil. Este evento é organizado para compartilhamento e discussão de temas do direito comparado na perspectiva destes países, México e Brasil. Visamos proporcionar conhecimento técnico para os profissionais e estudantes e demais operadores do direito por meio das exposições e discussões dos temas atuais e que seguirão por cada um dos nossos expositores desta noite. Agradecemos aqui, inicialmente, aos nossos palestrantes e organizadores. Fazemos este evento em conjunto com o capítulo Ocidente del Ilustre e Nacional Colégio de Advogados de México. Maestro Juan Gonzalez, doutor Victor Brizenho, maestro Rogério Bárbara Álvares, professor doutor Moacir Caram, doutora Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini, maestra Berenice e a doutora Letícia Rodrigues. Aliás, registro aqui um agradecimento muito especial à doutora Letícia Rodrigues, nossa presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Bauru e que está coordenando os trabalhos deste evento em conjunto com a maestra Berenice, representando aqui o capítulo Ocidente do Ilustre e Nacional Colégio de Advogados de México. Aproveito a oportunidade para aqueles que estão me compreendendo em português para anunciar que nesta oportunidade também daremos início a uma parceria entre estas duas instituições. Faremos um convênio de colaboração para que possamos facilitar e ampliar a interlocução técnica e cultural entre os profissionais associados destas duas associações. Para que possamos, então, dar prosseguimento a este nosso webinar, convido a nossa querida maestra Berenice para o seu pronunciamento em espanhol. Muchas gracias, doctor Adilson. Agradecemos a ambas instituciones, al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México en su capítulo Occidente, así como a la Orden dos Abogados de Brasil, Sexao Sao Paulo, Subsexao Barau en el capítulo, que han podido celebrar este evento el día de hoy, el cual sin duda alguna, como bien lo comentaba doctor, será el inicio de una gran colaboración entre ambas instituciones y que el convenio vendrá a consolidar ese intercambio de opiniones y conocimientos jurídicos entre ambos asociaciones de abogados. El día de hoy, este webinar internacional nos muestra dos temas muy interesantes, los cuales son recuperación judicial y quiebras y el juicio civil. Al final del evento, pasaremos para la sección de preguntas y respuestas, las cuales nos pueden hacer llegar a través de la plataforma de YouTube y dependiendo el tiempo que tengamos, será el número de respuestas que tengamos la oportunidad de responder. Muchas gracias, doctor, y gracias a todo el equipo organizador.
Boa noite, é uma honra para mim participar dessa mesa virtual. Cumprimento nossos diretores, doutora Márcia Negrisoli, doutora Dilson Sartorello. Cumprimento e agradeço os palestrantes, professor doutor Moacir Caram. Especialmente saludo ao doutor Victor Briseño e maestro Juan González. Muchas gracias por la oportunidade de aprendizaje. Gostaria de agradecer a todas e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Muchas gracias a todos os que nos veem por YouTube. Peço que os que estão nos acompanhando acessem o link e preencham o formulário que está no chat para a certificação da presença. Eu e a maestra Berenice vamos ler os currículos dos palestrantes, que na sequência iniciarão as exposições, sendo primeiramente o tema apresentado, recuperação judicial e falência, pela doutora Márcia e doutor Vitor, e como segundo tema, litigação civil, pelo maestro Juan e doutor Caram. Durante as apresentações, todos que nos assistem pelo YouTube poderão enviar comentários e perguntas aos expositores, que serão respondidas ao final das apresentações. Doutora Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini é presidente da OAB Bauru nas gestões de 2019 a 2021 e 2022 a 2024, advogada, sócia do escritório LF Maia Sociedade de Advogados, onde ingressou em 1999. Atua na área do direito empresarial, com ênfase em compliance, LGPD e trabalhista. Mestre em Direito Constitucional em 2009, tendo como linha de pesquisa Sistema Constitucional de Garantias. Pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil em 2005, graduada em Direito em 2001. Professora universitária nas Faculdades Integradas de Bauru, autora de obras jurídicas, foi coordenadora da Escola Superior da Advocacia, Núcleo Bauru, de 2016 a 2018. Coordenou a Comissão da Mulher Advogada da OAB Bauru, de 2015 a 2017. Muchas gracias. Me permito presentar con mucho gusto al doctor Víctor Manuel Peña Briceño. Él es licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Guadalajara, graduado con honores por haber obtenido reconocimiento a la mejor tesis del año, mismo reconocimiento que le fue otorgado por la Cámara de Comercio de Guadalajara. Cuenta con maestría en Derecho Público por la Universidad Panamericana y maestría en Derecho Privado con especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil por esa misma casa de estudios. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es doctorando en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, España. Cuenta con máster en litigación oral por la California Western School of Law de San Diego, California. Es autor del libro Concurso Mercantil de Grupos Empresariales de la editorial española Tirán lo Blanch. Expositor en áreas de su especialidad ante diversas instituciones de educación superior del país y organismos y cámaras empresariales en México y en el extranjero. Es socio, director y fundador de la firma de abogados Peña Briceño, Peña Barba y Asociados, con más de 50 años de experiencia en litigios de alto impacto en el país. Bienvenido, doctor. Maestro Juan Alberto Ruvalcaba González. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, com especialidades em Direito Corporativo e Econômico, Direito Constitucional e Amparo e Direito Processal Civil e Mercantil, assim como maestria em Direito Público por la Universidad Panamericana. Obtuve o Master em Investigação em Ciências Jurídicas por la Universidad Abate Olivaceu de Barcelona, Espanha. Obtuve diploma por la Universidad de San Diego, Califórnia. Ao acreditar, é o curso de habilidades de litigação oral em dicha ciudad. Es candidato a doutor em Direito por la Universidad Panamericana. Es presidente del capítulo Ocidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Es sócio-diretor de la firma de abogados Ruvalcaba Abogados. Seja bem-vindo. Muchas gracias. Gracias, mi estimada Leti. A continuación me permito presentar al doctor Moacir Caram Jr. Él es advogado inscrito en la Orden dos Abogados do Brasil, sección de Sao Paulo, o número 79247.
mestrado en Derecho Procesual Civil por la Universidad de Mackenzie de Sao Paulo en el año 2000, doctorado en Derecho das Relações Sociais e Processo Civil por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Actúa como docente a 32 años no ensino de Derecho, graduado e posgraduado en áreas de Derecho Civil e Derecho Procesual Civil. Profesor convidado de Universidad Estadual de Guadalajara, México, profesor convidado da Universidad de Gran Colombia de Armenia, Colombia, profesor convidado das Universidades Autónomo y Central de Santiago, Chile. Actúa como advogado en escritorio de advocacia nas siguientes áreas: Direito Civil, Procesual Civil, Administrativo y Direito do Trabalho. Autor de libros jurídicos o julgamento anticipado da lei, o direito a contraditório e ao amplo direito de defensa, Juárez de Oliveira, proceso de execução, as excluyentes de responsabilidade e princípio da dignidade humana, Millennium, entre outras áreas. Bienvenido, doctor Caram. Muchas gracias, bienvenido. Sí, com a palavra, então, palavra doutora Márcia. Así es, cedemos el uso de la voz a la doctora Márcia. Muchas gracias. Muito obrigada, Letícia, doutora Letícia, maestra Berenice, pelas apresentações. Eu quero dizer que esta é uma noite muito especial para a nossa instituição aqui em Bauru, Brasil, por estarmos neste intercâmbio de conhecimentos com o Colégio de Advogados de México, uma associação muito antiga. Então, é um orgulho para a gente poder fazer um evento e iniciar uma parceria de troca de conhecimentos com o Colégio de Advogados de México. Quero saudar inicialmente aos nossos irmãos mexicanos, Dr. Victor e maestro Juan, também maestra Berenice. Uma alegria recebê-los virtualmente aqui em nossa casa, na Casa da Advocacia de Bauru. Também preciso saudar os meus queridos diretores da OAB Bauru. Eu estou na presidência aqui da nossa instituição, mas não sozinha, né? Muito bem acompanhada pelo meu vice-presidente Adilson, pela querida Kate, que também é nossa diretora. Obrigada, meus amigos, aí pela parceria. Quero também agradecer de forma muito especial a nossa Comissão de Direito Internacional, na pessoa da querida Letícia, e em especial também ao professor Caram, que trouxe para a gente essa oportunidade, né, de conhecer os professores do México e iniciarmos essa parceria. Fico muito, mas muito feliz realmente de iniciarmos aí essa troca com os colegas, os professores mexicanos. Bem, eu tenho aqui um desafio, não só eu, mas os meus colegas palestrantes aqui também, de trazer temas complexos em apenas 20 minutos, né? Então, nós vamos, na verdade, tentar fazer um resumo sobre o nosso procedimento de recuperação judicial e falências, que eu tenho um carinho muito especial por esse tema, é um tema que eu leciono na faculdade, né? Então, eu tenho realmente um apreço por esse tema. E também é um tema de minha atuação profissional no escritório. Veja, o objetivo desta palestra é trazer alguns conceitos básicos sobre esse tema da recuperação judicial e falência das empresas, para que a gente possa trazer um comparativo entre esse procedimento no Brasil e no México, que depois o Dr. Victor vai trazer aí a visão, né, mexicana a respeito desse nosso instituto. No Brasil, a nossa recuperação judicial e falências, ela é regulamentada por uma lei que é de 2005, a Lei 11.101 de 2005, e que traz, então,
as suas regras a respeito desses institutos. É muito importante a gente dizer que antes de 2005 não existia no nosso ordenamento brasileiro a recuperação judicial. Nós tínhamos um outro instituto que se encerrou, que era o da concordata, o mais parecido, né, o mais próximo à recuperação judicial, mas então ela é relativamente nova, né, no Brasil. E nós tivemos uma atualização dessa legislação no ano de 2020. Então, já tramitava no nosso Congresso Nacional uma atualização da nossa Lei 11.101, mas vejam, com a pandemia, houve a necessidade de se acelerar esse processo de atualização dessa lei. Em especial porque, com a pandemia, muitas empresas em crise e nós tínhamos realmente a necessidade de que a lei fosse atualizada para que essas empresas pudessem se beneficiar ainda mais desse instituto. E hoje, aqui no Brasil, nós temos muitas empresas entrando em processo de recuperação judicial, é uma crescente, né? Queria muito saber se é assim no México também, mas nós estamos no momento atual de uma crescente de ações de recuperação judicial das empresas. E aí, né, eu queria dizer que a recuperação judicial, ela não necessariamente diz respeito a uma má gestão dos administradores, ou algo que deu errado, né? Mas a gente tem que entender que nesse momento de crise econômica, no pós-pandemia, muitas vezes essa crise, que é algo temporário, é uma dificuldade que o empresário teve e que ele precisa se beneficiar desse instituto para recuperar as suas forças, as suas energias, né, para que a empresa fique saudável novamente. Então, nós vemos aqui no Brasil o processo de recuperação judicial como algo muito positivo, né? Como um benefício trazido aí para as empresas, que nós também chamamos no processo de recuperação judicial de empresas devedoras ou empresas recuperandas. Já a falência, que também é trazida por essa mesma legislação, eu também costumo enxergá-la não como algo totalmente negativo, né? Na verdade, a gente precisa entender que é importante nós tirarmos do mercado aquelas empresas que já não cumprem mais a sua função social, aquelas empresas que já não movimentam, não fomentam mais a economia como fomentavam antes. Então, também não necessariamente a gente tem aí algo a respeito de uma má gestão, mas pode ser, inclusive, uma mudança comercial, né? Algo que o mercado editorial, por exemplo, mudou muito. Então, o objeto daquela empresa, o objeto social com que ela trabalhava antes, às vezes perdeu o seu significado. Então, não necessariamente a gente tem falência por má gestão, mas pode ser também por essa mudança, né? No nosso mundo mesmo, né? Uma mudança aí no mercado que aquela empresa estava inserida. E reforço, não necessariamente a falência é algo negativo. Quando nós tiramos uma empresa, decretando a quebra e fazendo aí a divisão do seu patrimônio entre os credores e fazendo essa dissolução formal, eu acredito que nós estamos tirando aí de uma maneira regular, né, aquelas empresas que não cumprem mais com a sua função social. Então, tem também o seu lado positivo, pensando no interesse social, né? Então, nós temos sempre que pensar que no direito brasileiro não existe algo, uma legislação que seja totalmente em prol dos credores
e nem totalmente em prol das empresas devedoras. No Brasil, hoje, a nossa legislação, ela tem como princípio ser em prol da sociedade. O que é melhor para a sociedade, né? Então, esse é sempre o pano de fundo dos nossos processos judiciais. Falando especificamente da recuperação judicial, a nossa lei, ela traz um conceito expresso no artigo 47, né, e diz que o objetivo é a viabilização e a superação de uma crise econômico-financeira daquela empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, né? Então, promovendo essa preservação da empresa, esse importante princípio da preservação da empresa para que ela cumpra a sua função social e o estímulo, né, claro, à atividade econômica. Pensando nesse conceito, a gente já retira dele alguns aspectos que são mais importantes. O primeiro é que a recuperação judicial é um instrumento de ajuda na superação de uma crise econômico-financeira da empresa que é considerada viável. Porque se a empresa não for viável, aí não é o instituto correto a recuperação judicial. A gente parte para uma falência, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa extrair do conceito da recuperação judicial aqui no Brasil. O segundo é que essa viabilidade da empresa é um pressuposto da recuperação, né? Se a empresa não é viável, caminhamos então para a quebra, a falência dessa empresa. Como objetivos da recuperação judicial, né, e trazer esse benefício à sociedade, proveito econômico com a sua atividade, então nós temos, né, que objetivos principais, a manutenção da fonte produtora, então que ela permaneça trazendo a sua produção ou os seus serviços, ou produzindo ou prestando serviços, também fazendo recolhimento de tributos, né, dos impostos, das taxas, o que é muito importante para a sociedade, e em especial que ela mantenha os empregos dos trabalhadores. Então, obviamente, que uma empresa que pede recuperação judicial, se ela demite todos os seus trabalhadores, é um ponto de atenção, né? Porque não é esse o objetivo. O objetivo da recuperação é a manutenção, pelo menos, de grande parte dos postos de trabalho. Então, é por isso que uma empresa em recuperação judicial, ela não pode sair por aí demitindo todos os seus funcionários ou não pagando mais nenhum tipo de tributo, porque aí a gente tem um desvio da sua finalidade, uma possível caracterização de fraude. Então, o princípio básico aqui no Brasil é o princípio da preservação da empresa. Não é um valor absoluto, claro, né? A ideia é preservar a empresa se ela for viável e se ela gerar benefícios econômicos e sociais, né? Qual o pano de fundo, né, dessa crise? Então, veja, a gente tem vários cenários, nós temos vários cenários para uma crise empresarial. Nós temos aquela crise que o próprio empresário, ela é tão passageira que o próprio empresário vai dentro, né, do seu dinamismo achar uma solução e ele não precisa se utilizar do instituto, mas a gente pode ter uma crise que a gente chama aqui de circunstancial. Então, quer dizer, é uma empresa viável, mas que sozinha ela não consegue superar a sua dificuldade. E aí, se essa é essa situação, nós partimos, né, o resultado dela é uma ação de recuperação judicial. Se a crise é estrutural, ou seja, o produto que ela produz já não tem mais interesse social, como eu citei o exemplo do mercado editorial, então a gente está diante de uma crise que muitas vezes não é superável,
né? Não vai superar através de uma ação de recuperação judicial. Então, se é essa a situação da empresa, aí não tem outro meio a não ser a decretação realmente da falência dessa empresa. Então, para a gente entender, né, qual é o instituto cabível, no caso concreto, falência ou recuperação judicial, nós precisamos identificar a dificuldade econômica daquela empresa, daquela atividade. É viável, não é viável e assim por diante. Com relação ao procedimento da nossa ação de recuperação judicial. Então, a empresa recuperanda, a empresa devedora, é quem tem legitimidade para ajuizar esse pedido. E esse pedido ele tem que ser muito bem fundamentado, né? Nós sempre dizemos que, além, é claro, de uma assessoria por advogados para que se identifique se é caso de recuperação judicial, os contadores, uma assessoria contábil de contadores é muito importante também, né? Porque junto com essa petição inicial, esse pedido inicial da empresa recuperanda, além de demonstrar as razões dessa crise, né? Então, voltando ao que eu disse, que é uma crise que é passível de superação, ela também tem que juntar vários documentos, balanços contábeis, relação de credores, lista de empregados. Então, é um processo que tem que cumprir diversos requisitos. Se esses requisitos não forem cumpridos, a empresa recuperanda corre o risco dessa ação ser extinta de plano pelo juiz. Cumpridos esses requisitos, o juiz, então, ele vai fazer uma análise inicial e vai deferir ou não o processamento dessa ação. Veja, não é o juiz quem analisa o pedido, o mérito da ação de recuperação judicial. Isso fica nas mãos dos credores, lá numa assembleia que vai acontecer para eles votarem se o plano apresentado pela empresa é viável ou não. Nesse início do processo, o juiz ele vai apenas fazer a análise desses requisitos formais e determinar o processamento ou não dessa ação. Sendo indeferida a petição inicial de plano, ele julga extinto sem resolução do mérito e aí cabe recurso, né, pela empresa recuperanda. Agora vejam, sendo deferido o processamento dessa ação de recuperação judicial, nós temos aí alguns efeitos muito importantes que são imediatos. Logo no primeiro despacho do juiz, ele já vai deferir, então, o processamento, se for o caso, e vai determinar o que a gente chama de stay period, né? Estou muito curiosa para saber se no México é assim também. Mas o que seria o stay period? Seria a suspensão das ações de execução, em especial, que são movidas contra essa empresa, né? Então, a nossa lei, que foi atualizada em 2020, ela prevê uma suspensão por 6 meses, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. Essa foi uma novidade dessa atualização. Antes não tinha uma previsão expressa na lei de essa prorrogação do stay period, dessa suspensão das ações, né? Embora não estivesse no texto da lei, nos julgados dos tribunais, na jurisprudência, isso já era muito comum de acontecer. Então, a lei apenas trouxe no seu texto, né, na sua norma, algo que já acontecia na jurisprudência. Após esse período, né, de suspensão, aliás, após não, concomitante, a gente passa a entender
quem são os credores dessa empresa. Então, é feita essa identificação. E aí é um procedimento bastante complexo. Aliás, a nossa Lei 11.101 de 2005, ela é bastante complexa, cheia de detalhes. Mas vamos lá. Em linhas gerais, a empresa recuperanda apresenta lá na petição inicial, no pedido inicial, a relação dos credores que ela entende que são. Depois é aberto um prazo, né, para que os credores habilitem os seus créditos, impugnem os seus créditos se eles não concordarem com o valor que está ali posto pela empresa. E aí o administrador judicial, que também é nomeado, é uma figura muito importante aqui na nossa lei brasileira, que também é nomeado lá nessa primeira decisão, nesse primeiro despacho do juiz, ele vai avaliar, fazer uma análise dessas relações, né, da empresa, das impugnações, das habilitações e formar um quadro geral de credores. Claro que aí cabem também impugnações, recursos, mas em linhas gerais é esse o procedimento para a gente formar esse quadro geral. Bem, aqui no Brasil, quem apresenta o plano de recuperação judicial é a própria empresa devedora, a própria empresa recuperanda. E até 2020, apenas ela tinha essa legitimidade. Com a nossa atualização da lei, agora os credores também podem apresentar um plano de recuperação judicial alternativo. Então, isso é muito novo no Brasil. Ainda estamos entendendo, né, o comportamento dos credores, não temos muitos casos ainda de planos apresentados pelos credores. Mas quando a empresa apresenta esse plano de recuperação judicial e há alguma discordância desse plano nos autos, automaticamente o administrador judicial vai convocar uma Assembleia Geral de Credores. E essa Assembleia é quem vai votar, analisar se esse plano é viável ou não é viável. Então, reforço, não é uma decisão que está na mão do juiz. O juiz, ele é um fiscal da lei. Ele vai sempre avaliar os aspectos formais, mas o mérito do plano de recuperação que é apresentado pela empresa, quem vai avaliar são os credores em Assembleia Geral. Essa assembleia é cheia de detalhes, requisitos formais também que devem ser observados, né? E a ideia da lei brasileira é que isso tudo aconteça, né? Formação do quadro geral de credores e a Assembleia Geral de Credores durante esse prazo de 6 meses, de 180 dias, em que as execuções contra essa empresa estão suspensas. Essa suspensão também é importantíssima, porque é um fôlego que as empresas têm, né, para continuar aí a sua atividade, sem um risco de penhora, de alguma expropriação de um bem que pode ser, inclusive, essencial ao seu dia a dia, à sua atividade, né? Então, é um fôlego para que ela continue tendo aí a sua atividade dentro de uma normalidade. Né? Então, o intuito da lei é que nesse prazo de 180 dias, concomitente aconteça a formação do quadro geral de credores e a Assembleia Geral de Credores votando pela aprovação ou não do plano de recuperação apresentado pela empresa. Nem sempre isso acontece, né, ao mesmo tempo, dentro desse prazo. Nós temos na prática muitas situações de que o prazo de suspensão ele é prorrogado, né, por mais de uma vez, e os planos não conseguem ser votados dentro desse prazo, né? Então, infelizmente, a gente tem um distanciamento muito grande entre a lei e a realidade dos processos judiciais, que são muito complexos na sua grande maioria. Aí já
quase finalizando, que eu acho que eu estou em cima do meu tempo, né, Letícia? É isso? Então, esse plano, se ele for homologado, né? Então, foi aprovado pelos credores, ele é homologado pelo juiz, que vai, então, dar a sua sentença e conceder a recuperação judicial. Se ele for indeferido pelos credores, ele não for aprovado pelos credores, ainda existe, nesse caso de não aprovação, a possibilidade, né, de um dos credores apresentar, ou mais de um apresentar, o seu plano de recuperação alternativo, que é o que eu mencionei, que foi uma atualização aí da nossa legislação. O plano que foi homologado, ele deve ser cumprido e ele vai ser fiscalizado pelo administrador judicial por um período de 2 anos. Se esse plano não for cumprido, nós vamos ter a conversão da ação de recuperação judicial em falência, né? Então, é uma possibilidade. Não cumprimento do plano, a ação de recuperação judicial, ela é convolada em falência. O administrador, então, tem essa função, uma das funções, né, de verificar se a empresa está cumprindo ou não o plano de recuperação judicial pelo período de 2 anos, e se não for cumprido, é convolado em falência. A falência, ela já é um procedimento mais conhecido aqui no nosso país, né, bem mais antigo, e aí o objetivo principal é que sejam arrecadados todos os bens da empresa, vendidos, alienados e distribuídos o produto dessa alienação entre os credores, conforme aí uma classificação de credores por ordem preferencial. Então, por exemplo, os credores trabalhistas, eles têm preferência no recebimento dos valores aí que são arrecadados em falência. Infelizmente, meu tempo esgotou, então eu tentei dar uma visão geral, em especial do plano de recuperação judicial, né? Espero que eu tenha conseguido, professor Victor, doutor Victor, me fazer compreender pelo senhor, porque eu não falo espanhol, né? Infelizmente, eu sempre digo aos meus alunos que a língua, né, a gente conhecer outra língua é extremamente importante. Eu reconheço essa como uma deficiência profissional minha, mas que eu vou correr atrás para começar a falar inglês, espanhol. Você vai ver, viu, Adilson? Vou falar um monte de língua ainda para não ficar aqui sem me fazer compreender para o doutor Victor. Então, eu agradeço aí a atenção de todos e devolvo a palavra à doutora Letícia. Obrigada. Muito obrigada, doutora Márcia, pela excelente palestra. Agora, passo a palavra para o doutor Vitor. Sim? Sí, muchas gracias. Espero que pueda hablar despacio para que nuestros colegas brasileiros puedan también captar. Dado que el tiempo nos está avanzando y nos va a estrechar mucho esta plática, a mí propongo dos cosas. Preparamos un material de exposición, pero me gustaría más enviárselos a ustedes, creo que ya lo tienen, y que ustedes se lo hagan llegar a todos los que están participando en este evento para hacer más provechosa la plática. Yo me gustaría, dado que es un intercambio de experiencias México y Brasil, me gustaría hacer algunas diferenciaciones respecto a los procedimientos de México y Brasil que nos ha platicado la doctora. Básicamente, la diferenciación más importante que yo quisiera presentarles
es que nuestra ley en México, ustedes lo saben, no está identificada por números, como sucede en Argentina, como sucede en Brasil, sino aquí se identifica por nombre. Y la ley se llama Ley de Concursos Mercantiles en México, que entró en vigor apenas en el año 2000. En esa fecha, en el 2000, se abrogó una ley anterior, que era la ley de quiebras y de suspensión de pagos, existía desde 1938 y permitía una serie de procedimientos como el que nos ha dicho la doctora, en donde había una asamblea de acreedores que votaban o no el plan de recuperación judicial. Hoy ya no hay en nuestra ley una asamblea. En nuestra ley existe un rector del proceso, que es un juez federal. Una de las inconveniencias de México en esta materia es que solo hay 2 jueces federales en todo México que son los únicos que pueden tramitar este procedimiento judicial. Y los 2 jueces están ubicados en la Ciudad de México, lo que me parece que es un absurdo, porque no es posible que 2 jueces en la Ciudad de México conozcan la problemática que puede tener un empresario en el norte de la República o en el centro o en el sur de la República Mexicana. Y entonces me parece que es algo que hay que superar pronto en nuestro país. En México pueden iniciar el procedimiento de 2 maneras para la recuperación de las empresas en problemas financieros. Puede ser una solicitud para que se haga de manera voluntaria, presentando un plan de recuperación, o bien, si el deudor no presenta su plan de recuperación, entonces puede ser demandado por cualquier acreedor para tramitar su procedimiento de insolvencia. El procedimiento de insolvencia inicia normalmente en la presentación de un plan de recuperación. Este plan de recuperación debe ser aprobado por cuando menos el 51% de los acreedores que han sido reconocidos como tales, como acreedores en el procedimiento. Esto debe pasar en 6 meses a partir de que se inicia el procedimiento. Si después de 6 meses se ha avanzado en la negociación privada que se va haciendo con cada acreedor, puede haber una ampliación de 3 meses. Y si hay un porcentaje interesante de acreedores que vayan aprobando este proceso, entonces puede ampliarse máximo otros 3 meses. Todo el procedimiento no debe exceder de 360 días. Si en ese lapso de tiempo no se ha logrado un convenio de recuperación aprobado por la mayoría de los acreedores, que representen mínimo el 51% de los créditos, entonces se procede a lo que ha llamado la doctora la falencia. Nosotros en México le llamamos la quiebra de la empresa. Entonces ya en este momento empieza la liquidación de la empresa, tratando de que primero se venda la empresa en su conjunto, porque vale más como unidad de negocios, a que se vaya vendiendo parte por parte de la empresa. En nuestro país intervienen un organismo que es auxiliar del Poder Judicial,
que es el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, del que dependen 3 tipos de especialistas. Primero, hay un visitador. Cuando el comerciante en problemas financieros acude a este procedimiento, el visitador que envía a este instituto va a verificar la situación financiera de la empresa y que esté realmente en un problema de insolvencia legal. A partir del 2000 cambió el paradigma de la insolvencia en México. Del 2000 hacia atrás, la insolvencia de la empresa se medía si el pasivo era superior al activo. Solamente con esta consideración de tipo matemática ya se podía saber si la empresa estaba en problemas legales de insolvencia. Hoy ya no. Este proceso ya no es así, sino habrá que ver si la empresa tiene la posibilidad en el corto plazo de ir acudiendo a los pagos de sus créditos de corto o mediano plazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, después de la pandemia? Hubo muchas empresas de la construcción que debían mucho dinero a los bancos porque habían construido desarrollos inmobiliarios o edificios de departamentos o para oficinas comerciales y tenían mucho activo, pero no tenían liquidez, no tenían el circulante necesario para pagar sus deudas de corto plazo. Y entonces ya están en un problema de insolvencia legal. Por eso es importante diferenciar este paradigma a partir del 2000 en nuestro país. Una vez que este visitador certifica que la empresa está en problemas de insolvencia, entonces ya el juez decreta la apertura del procedimiento con medidas cautelares. Son muy importantes estas medidas, porque el juez ordena que nadie pueda ejecutar, ni aún el fisco. Nadie puede embargar cuentas bancarias, ni pueden embargar activos de la sociedad para permitirle que trabaje, que continúe funcionando, porque como dijo la doctora que me antecedió en la palabra, lo importante es el salvamento de la empresa. Lo que se trata primero que nada es conservar la fuente de trabajo y la fuente de ingresos del fisco también. Así entonces, una vez que inicia este procedimiento con medidas cautelares para que no se pueda embargar bienes de la empresa, entonces ya entra en funciones otro especialista en concursos mercantiles que se llama conciliador. Su trabajo es estar platicando y negociando con todos los acreedores el plan de recuperación económica. No hay ya asamblea, es una labor personal directa de este conciliador para lograr que acepten o no el plan de recuperación económica. Si no se acepta este plan dentro de los 360 días, entonces automáticamente el juez decreta la falencia de la empresa y ya entra en acción un tercer especialista que se llama síndico, aquí que es el liquidador de la empresa. Este síndico sustituye a la administración de la empresa. Ya ni los accionistas ni el órgano de administración pueden administrar la empresa. Solamente es un nuevo elemento que es el síndico, que será el representante legal de la empresa y es cuyas funciones principales son la liquidación de la empresa para pagar a los acreedores.
en el orden que señala nuestra ley, que creo que será muy similar a la de ustedes, porque creo, espero no equivocarme, que nuestras leyes se basan en la ley modelo de UNCITRAL. Cuando menos la nuestra se ha basado en la ley modelo de UNCITRAL. Así entonces, pues, los trabajadores serán los primeros que van a cobrar y después vienen acreedores preferentes, acreedores privilegiados, los acreedores con garantía hipotecaria y hasta casi al final los acreedores comunes. Esta es algo importante que también quiero recalcar, es que nuestra ley de concursal prevé el concurso de grupos empresariales, que es muy interesante. En concursos de grupos empresariales no hay confusión de masas. Se llevan en el mismo juicio, pero cada uno por cuerda separada para facilitar el control para el juez. Es un solo juez el que lleva este procedimiento de todo el grupo empresarial. Y también no quiero dejar de mencionar que está prevista en nuestra ley la cooperación internacional. Ya saben ustedes también que se ha discutido a nivel internacional cuál juez sería el competente para conocer cuando de un procedimiento de insolvencia, cuando hay diferentes naciones involucradas. Y nosotros en México hemos adoptado también el Center of Main Interest, el famoso COMI, que ustedes ya lo conocen, en donde esté el centro de intereses más importante, es ahí donde será el juez principal. Se podrán llevar otros procedimientos accesorios y siempre habrá una cooperación internacional por parte de nuestros jueces. No quisiera yo robarle tiempo, falta todavía 2 exposiciones, pero espero con eso haber dejado más o menos claro cuál es nuestro procedimiento y el material de exposición lo tendrán ustedes a su disposición. Gracias. Al contrario, doctor Víctor Manuel Peña Briceño, agradecemos su exposición, muy interesante, como lo es siempre. A continuación, me permito darle el uso de la voz al maestro Juan Alberto Rubalcaba González. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Berenice, muchas gracias por tu apoyo, tu presentación en este simposio internacional. Y quiero saludar también de manera muy encarecida y con mucho agradecimiento a la doctora Marcia, presidenta de la Orden de Abogados de Brasil en Bauru, a mi querido amigo el profesor Karam, que tanto empeño y entusiasmo ha vertido para lograr este evento. Desde luego también a la profesora Leticia y al doctor Rogelio Barba, que fue nuestro contacto a través de la Universidad de Guadalajara. Agradezco pues a la Orden de Abogados de Brasil la oportunidad y el privilegio de participar en este simposio internacional y decirles que México y Brasil nos une grandes y profundos afectos. Y las lenguas española y portuguesa, lejos de separarnos, nos permiten con paciencia y voluntad comunicarnos y entendernos. Así como dichas lenguas tienen mucho en común, también nuestros sistemas jurídicos comparten muchas instituciones y por tanto es importante abrevar de nuestras mutuas experiencias. Y así les hablo con mucho gusto desde Guadalajara, la ciudad, lo decimos aquí con orgullo, más mexicana, pero también podemos decirles la ciudad más brasileña de México, sin duda lo es Guadalajara. México, como Brasil, es una república federal. Tenemos o estamos constituidos por 32 entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México, la sede de los poderes federales.
la litigación o el derecho procesal civil y familiar fue hasta el 15 de septiembre del 2017 una atribución legislativa exclusiva de los estados de la Unión. Fue esta reforma la que recogió o donde los estados entregaron a la Federación la facultad de legislar de manera exclusiva en materia procesal civil y familiar. Y así, el 7 de junio del 23, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con una vacatio legis que llevará una gradual vigencia hasta llegar a su vigencia plena, con una fecha máxima programada y ordenada para el 1 de abril del 27. Les platicaré en particular a la abogacía brasileña cómo funciona, cómo opera el proceso civil en México y cómo es que está regulado en nuestro país. En este momento, porque estamos en una etapa de transición, tenemos un Código Federal de Procedimientos Civiles. Este código es de 1943 y se aplica solo a los procedimientos civiles de orden federal, que son los menos según la litigación civil en el país, pero también se aplica de una manera supletoria, podría decirles asistencial o complementaria a otras materias, como una institución muy mexicana como es el juicio de amparo. El Código Federal suple, complementa las instituciones procesales de esta ley de amparo y lo hace también en otros procedimientos de carácter administrativo y en particular, de manera muy especial, la materia mercantil. En este momento estamos regulados también con una fecha de caducidad por 32 códigos locales de procedimientos civiles, uno por cada entidad. Les puedo decir que el de Jalisco, desde donde les hablo, data de 1939 y el de la Ciudad de México data de 1932. Tenemos también un código de comercio que aun y cuando no se trata de litigación civil, lo señalo aquí para distinguir, por ejemplo, con Argentina, donde la regulación civil y mercantil están unidas en un código civil de obligaciones civiles y mercantiles, y que no lo es en el caso de México, que está completamente separado, aunque muchos jueces de competencia civil no especializados conocen también de la materia mercantil. Y concluiría en la regulación, sin ser una ley, desde luego con la jurisprudencia que tiene una vinculación obligatoria en la materia, en el proceso civil y desde luego en la materia sustantiva de carácter civil. ¿Cuáles son las jurisdicciones ante quien se ventilan las controversias civiles y familiares? Y particularmente civiles, diríamos que son dos: la jurisdicción federal y la jurisdicción de los distintos tribunales y poderes judiciales de los estados. La jurisdicción federal inicia la demanda ante un juez federal, un juez que llamamos de distrito, y se resuelve o concluye en apelación cuando hay impugnación ante un tribunal colegiado de apelación, un tribunal que es federal y que se encuentra en cada uno de los 32 circuitos federales de este Poder Judicial de la Nación. Y el sistema local en cada una de las 32 entidades federativas, que inicia ante un juez de primera instancia y que puede ser de competencia especializada o mixta con materia familiar, materia mercantil, según la competencia que le sea asignada, y concluye en apelación en los tribunales superiores a través de unas salas especializadas. Pero tenemos también una llamada jurisdicción concurrente. Esta jurisdicción concurrente permite que aquellos conflictos civiles o mercantiles a los que hacía referencia también, donde solo haya intereses de particulares, donde no haya conflicto con la federación, con el Estado, elija a la parte demandante, el actor, acudir ante la jurisdicción federal o a la jurisdicción de los estados.
Y es por esa razón que la gran mayoría de los asuntos mercantiles, que por su naturaleza son federales, por su legislación son federales, conoce de ellos los poderes judiciales de los estados, los jueces de los estados, por esta jurisdicción concurrente. ¿Cómo podríamos calificar? Y esto sería una calificación un tanto subjetiva que no tiene que ser aceptada por todos mis colegas en México, pero ¿cómo podríamos calificar las características, cómo podríamos identificar las características de la legislación civil vigente el 2024 y que, como os he señalado, está en una etapa de terminar su vigencia y esperamos que en Jalisco, como se ha anunciado, inicie ya en este mismo 2024 la vigencia del Código Nacional. Pero actualmente, ¿cómo es? Es un procedimiento predominantemente escrito, tradicional, a través de un expediente físico, sin plena oralidad, y decir sin plena oralidad es quererle ayudar al procedimiento porque realmente no tiene una auténtica oralidad. No hay, y esto es uno de sus defectos más graves, mi concepto por lo menos, no hay principio de inmediación. El juez que admite la demanda, el juez que escucha las pruebas, que escucha los alegatos, no necesariamente será el juez que decide la causa, y eso estimamos que es un grave, muy grave defecto en la calidad de la justicia por esta falta del principio de inmediación. Tampoco tiene una auténtica publicidad. Se dice que las audiencias son públicas, pero no se desahogan en espacios auténticos de salas de oralidad, y un tema de interés jurídico de tener derecho a consultar los autos, existe la secrecía en el expediente físico. Entonces realmente no hay un sistema, un principio de auténtica publicidad. Sí tenemos un sistema de recursos, hay una relativa concentración, especialmente en la etapa de pruebas y alegatos se ha procurado la concentración del proceso, y evidentemente pues uno de sus efectos o características, según se quiera calificar, más importantes es que es formalista. ¿Cuál es la dimensión de las causas de esta naturaleza? Tomando como dato oficial del Centro Nacional de Procuración de Justicia Estatal Nacional, desde luego, en el 2015 existieron en México 1.806.400 causas de toda naturaleza. De ese 1.800.000, el 25.9% fueron controversias civiles, familiares, y lo que muestra buena parte del fenómeno que se vive en este país en torno a las relaciones familiares. Controversias familiares, el 37.6%. Esto significa que la litigación civil y familiar en México ronda el 63.5% de la litigiosidad. Si a esto le agregamos el 25.8% de controversias mercantiles, desde luego no civiles, pero muy paralela su litigación, estamos hablando que el 90% de la litigiosidad privada pues se desarrolla entre la materia civil, familiar y mercantil, y la materia penal solo está en un 9%. Esta es la situación actual de esta legislación que va de salida, como señalaba hace un momento, con estas graves carencias de este sistema llamado tradicional, y particularmente reprochable que fuera un sistema escrito cuando en este momento no tenemos un grave problema de analfabetismo, afortunadamente, pero pensemos que hace 50, 60, 70 años el analfabetismo en este país era muy alto y los justiciables no podían conocer sus causas precisamente por ser analfabetas, así que no había ninguna justificación más que una tradición no superada para el procedimiento escrito. Les decía que en el 2017 se reforma la Constitución mexicana, una cuestión que siempre es sensible en este país por tener una profunda convicción federalista, especialmente el estado de Jalisco, y se transmite a la federación la facultad de regular en materia procesal civil y familiar. Solo en materia procesal, no en materia sustantiva, no en cuanto a la normatividad de fondo. Y entonces se publica
el 7 de junio del 23 el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código se publica y se forza su expedición porque un colegio de abogados de la Barra Mexicana promovió un amparo ante la omisión legislativa del Congreso de la Unión de cumplir con el plazo que la Constitución estableció, ordenó de 1 año para aprobar el Código Nacional. Su vigencia gradual, como les decía, está programada para el 1 de abril del 27. ¿Cuáles son los principios rectores de este código? Los diré de manera enunciativa, igual que mi amigo y muy admirado doctor Víctor Pañez Briceño, pediré que la presentación que preparamos sea también compartida con la abogacía para facilitar y darle fluidez a esta exposición. Estos principios rectores son el de la oralidad, y este sí es un auténtico juicio oral el que prepara el Código Nacional, no una oralidad en todo las fases del proceso. La oralidad se da en la fase probatoria y conclusiva, en las pruebas y en los alegatos. En la fase postulatoria es una fase escrita, con excepción de un solo juicio que se llama sumario oral, donde la presentación de la demanda será, y hablo a futuro porque no ha iniciado todavía plenamente su vigencia, podrá ser por comparecencia, es decir, en este juicio sumario, para casos concretos que cada estado determinará cuál elige que se puedan conocer, o materias o conflictos, ese juicio oral sumario podrá presentarse la demanda de manera oral. Entonces este juicio sí que será 100% oral. Pero el resto de los procesos también son orales después de la fase postulatoria. Cumple sí con un principio de publicidad que puede estar restringida en ciertos casos en materia familiar, con salas que deben estar perfectamente montadas, preparadas y organizadas para cumplir con la publicidad y recibir, como sucede, a cualquier interesado a presenciar las audiencias correspondientes. El tema de la inmediación es el gran avance, por lo menos en mi concepto, en este nuevo código, porque existe la obligación expresa e ineludible de que el juez que ha escuchado las pruebas y los alegatos, y hay quien va más atrás a la audiencia preliminar, pero cuando menos las pruebas y los alegatos sean necesariamente el mismo juez que resuelva esta causa, para que realmente, como señala este autor que ustedes conocen perfectamente, Mario Pagano, pues reciba, advierta, identifique las emociones de las partes, los alegatos, los dichos de los testigos, y pueda valorar en esto que se ha ido construyendo y que ahora llamamos razonamiento probatorio, y que pueda tener ese razonamiento, pues en esa presencialidad, una mayor calidad en la sentencia y en la valoración de las pruebas. Este juicio también tiene como principio rector, desde luego, la contradicción, más amplia que en el proceso tradicional, porque ahora en las pruebas, especialmente en las pruebas testimoniales, se permite la objeción de las preguntas que ha formulado la parte contraria, de tal suerte que desde ahí empieza una auténtica contradicción, y eso es una institución nueva en estas objeciones de los interrogatorios que no existe en el código actual, en ningún código actual. Desde luego, como en el código anterior, partimos de un principio de continuidad, de igualdad procesal, de impulso procesal, de preclusión. No sé si el concepto se entienda igual en Brasil, la preclusión, esta extinción de un derecho por no haberse ejercido en tiempo, la lealtad procesal, la ética exigida a los postulantes, parte de una necesidad para que el código sea exitoso, para que el sistema sea exitoso, un principio de colaboración. Para que el Código Nacional funcione, es necesario que en México dejemos de voltear tanto al proceso judicial y tratemos de resolver las controversias en una instancia de medios alternos de solución de controversias. Es uno de los pilares de este código, procurar que sea la menor litigiosidad y que el litigio procesal sea la excepción. Y tiene como principios también la litis abierta y la privacidad en materia familiar, distinguiéndola de los procesos orales.
El proceso oral, ordinario, civil, que digamos sería el proceso marco al que se acude si no existe un procedimiento especial, parte, como decía, de la fase postulatoria escrita, una audiencia preliminar, una audiencia previa a la recepción de pruebas y alegatos, en donde se resuelven los presupuestos procesales de representación, de clase de juicio y de el propio llamamiento del emplazamiento para evitar que haya obstrucciones posteriores en el proceso. En esta audiencia preliminar también se da pie a que haya acuerdos probatorios para facilitar también la fluidez del proceso y que haya también acuerdos de hechos no controvertidos, que las partes identifiquen qué es en lo que realmente no están de acuerdo. Y será en esa audiencia donde el juez admitirá las pruebas correspondientes y recibirá las objeciones a las pruebas documentales. Llama a un juicio, llama a una audiencia de juicio, una segunda audiencia de juicio, y en esa, a diferencia del código actual, se inicia con unos alegatos de apertura, como en la materia penal, donde se expone la teoría del caso de la parte actora y en su caso la teoría del caso de la parte demandada. Se reciben las pruebas que ustedes conocen, igual que con nosotros, documentales, periciales, inspecciones, declaración de la parte contraria y declaración de la parte que nosotros mismos representamos, que es una novedad que no se tiene en el código vigente, y bueno, las pruebas incluso también digitales. Los procedimientos, la audiencia de la sentencia que se dicta por ese juez, por ese principio de inmediación, puede ser dictada en ese momento al concluir la audiencia o se tomará algunos días según el número de fojas que hubiera incluido el sumario y el proceso y tendrá que ser desde luego el mismo juez que cita para verbalmente decir el resultado y luego asentarle una sentencia. Hay una serie de procedimientos especiales que establece el código, que en esta presentación lo señalo, que no me referiré a cada uno de ellos, pero es procedimientos especiales en materia sucesoria, de arrendamiento inmobiliario, de juicios ejecutivos que tengan aparejada ejecución, y establece, entre otros impuestos, las acciones colectivas, la cooperación procesal internacional y algunos procedimientos de jurisdicción voluntaria, sin controversia. Una de las apuestas más importantes del Código Nacional, y con esto concluyo, es la justicia digital. La justicia digital incorporada a este código establece que todos los procesos podrán, bajo ese principio de accesibilidad y de elegibilidad, ser en línea. Podrán todos ser juicios en línea. No hay un juicio en línea en especial, sino que todos los juicios podrán, a elección de las partes, ventilarse también en línea y de manera gratuita. Todos los expedientes, absolutamente todos, serán expedientes digitales. Estaremos migrando a abandonar y dejar esas bodegas sucias con expedientes antiguos para quedarnos con el expediente digital, aunque de momento el código establece que habrá en paralelo un expediente digital y un expediente físico. En el único juicio que no hay expediente físico es en el que le señalaba sumario oral, que es absolutamente verbal. Esa justicia digital parte de los principios de equivalencia funcional, que le da el mismo valor al documento en papel impreso, al documento, a la prueba digital. Tiene exactamente el mismo valor, según este principio de equivalencia funcional, de neutralidad tecnológica, donde el código no impone un sistema tecnológico, una plataforma en particular para que funcione el sistema, la posibilidad de presentar promociones electrónicas, que en este momento, por lo menos en materia local, seguimos con la presentación física y con papel, ya será factible hacerlo de manera electrónica, actuar entonces, por tanto, con la firma electrónica, la notificación electrónica, que afortunadamente serán las menos, porque atendiendo a la naturaleza oral, la mayor cantidad de notificaciones se tendrán por hechas en las y durante las audiencias. Algo que nos trajo, dentro de las graves consecuencias en la salud y en la vida de los mexicanos, que nos trajo para bien la pandemia, fue
entrar de lleno a la virtualidad y poder desahogar, como ya lo hacemos, audiencias desde nuestras oficinas y el juez desde su oficina en su juzgado o incluso en su casa. Pues ahora el código ya establece también la posibilidad de desahogar audiencias virtuales, también celebrar diligencias o desahogar diligencias virtuales, e incluye una serie de avances tecnológicos para el desahogo de la justicia y de seguridad como el blockchain, e incluso contempla como una de sus posibilidades el propio metaverso y poder crear un escenario virtual para el desahogo de determinadas audiencias. La gran apuesta de México entonces es la oralidad, la tecnología y despresurizar el Código Nacional. Si en este momento preguntamos quién es la persona más experta en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la respuesta es nadie, porque no ha iniciado su vigencia. Es una apuesta y esperamos cambiar paradigmas, que la preparación de los abogados, de los jueces y que el presupuesto suficiente, el presupuesto público suficiente, sea un éxito y esta nueva oralidad, esta nueva forma de resolver nuestras controversias, abone a la paz en este país y a condiciones de justicia digna, y así esperamos escuchar pues cómo funciona actualmente, mi querido profesor Karam, la justicia civil en Brasil. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, maestro Juan. Professor Karam, com a palavra agora. O Su áudio, micrófono, professor. doctor Karam, está silenciado. Disculpe, Gracias. disculpe. Buenas noches a los brasileños presentes y buenas tardes a los hermanos mexicanos. Después de tantas maravillosas explanaciones, no es nada fácil hablar, mas voy a intentar. Pensé mucho en si hablaría en este evento en portugués o en español, pero decidí hablar especialmente a mis amigos mexicanos en portuñol, que es lo que hablo, claro, para informarles un poco sobre el poder judicial brasileño en nuestros procesos judiciales actuales. Creo que en México hay algunas similitudes con nuestro sistema procesal y con las imperfecciones que nos afectan, maestro Juan. Me gustaría mucho, primeramente, de felicitar nuestra OAB en las personas de doctora Márcia, mi querida y estimada amiga de tantas fechas, mi amigo Adirson Sartorello también, querido y estimado, y los demás miembros de las instituciones de los abogados de Bauru en México. Me gustaría también de felicitar a doutora Letícia, responsable del Departamento de Derecho Internacional, o cual hago parte a partir de ahora, nuestros todos abogados presentes da 21ª subsección. Agradezco mucho al estimado maestro Juan Alberto, especialmente maestro estimado, por permitir la alianza entre el Colegio de Abogados de México y nuestra Orden de los Abogados. También acuso la presencia de maestra Berenice, bienvenido profesora, así como la participación como expositor del doctor Víctor Briceño. En esta oportunidad quisiera rendir especialmente homenaje a mi amigo hermano mexicano, doctor Rogelio Barbarés, que se haga presente también, profesor de la Universidad Estatal, que incluso me llevó numerosas ocasiones para Guadalajara para conferenciar también. No só en Guadalajara, mas otras universidades de centro de Guadalajara, bien como otras ciudades también, como Ocotlán y Colotlán. Estuve allá numerosas veces. Saludos, maestro Rogelio, muchas gracias por su contacto con maestro Juan y posibilitar este evento magnífico. Nuestro tiempo es demasiado corto para hablar en este evento, por lo tanto, resumiré de nuestro tema muy amplio, litigación civil o litigio civil en Brasil, desde un punto de vista técnico, pero también político.
Es muy importante que se diga. Desde 2006, cuando empezó el proceso digital brasileño, las cosas han mejorado considerablemente en todos los aspectos de los procedimientos procesales, sin duda, maestro Juan. Hoy en Brasil tenemos todo, desde la primera instancia judicial hasta el Supremo Tribunal Federal, absolutamente digitalizado, lo cual fue muy bueno no solo para nosotros, operadores de derecho, mas principalmente para toda la sociedad brasileña, claro. En Brasil, a lo que deberíamos prestar más atención es en relación a la adecuación de un principio magno, creo que en México también existe, que se llama razonable duración del proceso, previsto en la Constitución brasileña, en inciso 78 del artículo 5 de nuestra Constitución, que trata de un capítulo tal vez certamente más importante de todos, que es con relación a las garantías fundamentales de los ciudadanos, principalmente en las discusiones de segunda instancia, sea el Superior Tribunal de Justicia, sea el Supremo Tribunal Federal. Los tribunales brasileños más importantes de todos, ubicados en Brasilia, capital federal de Brasil. En general, hemos mejorado razonablemente en la duración de los procesos, pero necesitamos mejorar aún más. La gran cantidad de recursos, y es importante que se resalte ese aspecto, de recursos existentes también ha sido un problema, una mejor y más rápida tramitación procesal. No solo, especialmente pelo número de recursos, que son 10 o 12 recursos, mas por la lentitud en la tramitación de esos recursos, principalmente nos tribunales más importantes de Brasil. Algunas acciones judiciales pueden llevar en torno de 8, 10 años la tramitación en el Supremo Tribunal Federal, lo que es inaceptable. Pero con las nuevas disposiciones procesales aportadas en nueva codificación procesal de 2015 sobre los mecanismos de armonización de la jurisprudencia, hemos logrado buenos avances, maestros, gracias a la creación de nuevos institutos de precedentes vinculantes, en Brasil llamado también de súmulas vinculantes, que vincula jueces de instancia más baja a jueces de instancias superiores. Además, nuestro Código Proceso Civil priorizó estos puntos en varios artículos que se encargan, en ciertos casos, de vincular algunos entendimientos de jueces inferiores a jueces superiores, gracias a Dios, que tiene sido muy útil, muy importante para mejor tramitación de los procesos judiciales en Brasil. En esta nueva codificación procesal brasileña, el legislador de 2015 estableció en su artículo 926 del Código Procesal Civil que los tribunales brasileños deben uniformizar su jurisprudencia y mantenerla estable, integrada y coherente. Así creó algunos institutos extremadamente importantes de entendimientos jurídicos de estabilización, en conformidad, por ejemplo, con el artículo 947, que dice del incidente de asunción de competencia, y artículo 976 del Código Procesal Civil también, obvio, el incidente de resolución de demandas repetitivas. Además, otros con el mismo objetivo de armonizar, estandarizar el entendimiento de los tribunales, evitando así decisiones contradictorias, bien como inseguridad jurídica y social, pues que es muy importante para resaltar ese aspecto. Indiscutiblemente, hemos avanzado muy bien con el proceso electrónico en Brasil, o justicia en línea. Maestro Juan, maestro Víctor, tuve oportunidad de hablar sobre ese asunto
Em México, a Universidade de Guadalajara, Colotlán e Ocotlán também. E depois tive um outro tema para falar lá. Seus alunos só queriam me escutar sobre justiça em linha. E nesta oportunidade, há 12 anos, estava começando o processo digital, ou melhorando o processo digital. Por lo tanto, temos já 16 anos de processo eletrônico em Brasil. Agora, com estes novos institutos de estabilização e vinculação de entendimentos determinados por a nova qualificação processal brasileira, que é de 2015, reitero, hemos mejorado aún más nuestro sistema, pero aún queda mucho por hacer, lamentablemente. E para concluir esta nossa breve participação, dado o avançado da hora, para uma solução mais completa dos problemas que afetam ao Poder Judiciário brasileiro, realmente necessitamos, por exemplo, da formação, por exemplo, doutora Márcia, doutora Dilson, da formação de um grupo de trabalho, talvez liderado por la OAB Nacional, para estudar melhor as verdadeiras deficiências processais contemporâneas e pressionar as autoridades constituídas para uma maior canalização de recursos de los governos e efetivamente resolver os muitos problemas restantes que infelizmente temos. Finalmente, senhores, entendemos que a melhora democrática de um país está totalmente, diretamente relacionada com uma maior consciência das pessoas sobre seus direitos, claro. Por isso, é muito importante mesmo simplificar e abaratar a justiça para toda a população, principalmente de menor poder aquisitivo, e melhorar cada vez mais os sistemas judiciais no Brasil, em México, em todo o mundo. Muitas graças, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Moacir Caram Jr., por su brillante participación. Muchas gracias Muchas gracias también por todos sus comentarios. Mi estimada Leti, veo en el chat de YouTube muchas felicitaciones a nuestros expositores. Hay mucho agradecimiento y están felices y mandan muchísimas felicitaciones a todos los participantes. Muchas gracias também. Sim. Muito obrigada pelas exposições, por compartilharem conosco temas tão importantes de uma forma tão clara e objetiva. Acredito que poderíamos passar horas aqui debatendo esses temas. Aqui no chat tem alguns comentários, tivemos muitos elogios também. Agora acredito que os nossos participantes enviarão algumas perguntas, porém acredito que pelo adiantado da hora nós podemos aqui fazer uma rodada também, né, entre os expositores, se quiserem fazer algum tipo de agradecimento, algum tipo de pergunta. Eu queria agradecer, doutor Victor, pela explanação e pelo contraponto das explicações a respeito da quebra e da recuperação judicial no ponto de vista da lei mexicana. Foi muito rico nós podermos fazer essas comparações. Então, de minha parte, agradecer mais uma vez os ilustres professores pela parceria e pela riqueza das exposições. Muito obrigada. Gracias. Muchas gracias, doctora Marcia, doctor Víctor Peña. Definitivamente un gran evento, grandes exposiciones. Pudimos tener la fortuna de ver las similitudes y las diferencias que hay entre ambos países en los procedimientos procesales en general, así como en lo que ve en lo particular a concursos mercantiles. Nos dieron un amplio panorama sobre esta materia, lo cual agradecemos bastante. Eu também queria dizer que esse nosso evento ficará
no YouTube da OAB Bauru, para que muito mais pessoas possam assistir e aproveitar das explanações. E que nós encaminharemos a íntegra do nosso evento para o Colégio de Advogados do México, para que, caso queiram também inserir aí em alguma plataforma que vocês tenham. Assim, o alcance é muito maior. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Vamos a agradecer la plataforma para poderla difundir y aprovecho para invitarla como presidenta para que celebremos más simposios como esto en otras materias, invitar a más especialistas de ambos países y hacer una serie de eventos bajo este mismo formato y seguir estrechando este gran afecto y coincidencia que hay entre la abogacía mexicana y la abogacía brasileña. Sim, Y le com invitamos a certeza. México desde luego, doctora. Opa, com certeza. E em breve faremos a nossa formalização da parceria OAB Bauru e Colégio de Advogados do México. Desde luego, será muy grato e importante celebrar ese convenio. Tudo bem. Abraços a todos. Abraços, queridos. Obrigado. Amados. Doutora Dilson. Pois bem, doutora Letícia, mais uma vez a parabenizando pela realização de um evento tão importante e histórico, eu diria, aqui para a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, em especial para a nossa subseção de Bauru. Fica aqui mais uma vez os nossos agradecimentos ao Colégio de Advogados do México, a ordem, na pessoa da presidente Márcia Negrisoli, e quero aqui agradecer aos palestrantes, né? Doutora Márcia, doutor Victor, maestro Juan e doutor professor Caran. Muito obrigado por estarem conosco nesta noite. Doutora Letícia, maestra Berenice, muito obrigado pela coordenação, por todo o trabalho para a realização de mais um evento histórico para a OAB Bauru. Assim, quero agradecer finalmente a todos que estiveram conosco, aqueles que disponibilizaram do seu tempo para estar aqui adquirindo conhecimento. Eu sempre digo que na OAB Bauru, cada minuto presente na nossa casa ou aqui conectado no OAB Bauru Online é um minuto a mais de conhecimento. E hoje tivemos muito conhecimento adquirido. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite e até o próximo evento. Um abraço a todos. Gracias. Gracias, obrigado. Gracias a todos. Graças. Obrigada.